Ami Baba Cissé ini sɔgɔma. Ba Isa Kaba ini sɔgɔma. Mɛ kalo tile 24 san 2000 ani 21 mɛ kalo tile 24 san 2000 ani 22 min bɛ wele ko rectification de la transition a ye san 1 sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a wele ko deuxième coup d'état. Ami Baba Cissé e yɛrɛ bolo ɲɛtaga jumɛnw sɔrɔla a san 1 kɔnɔ ani fɛnɛ ni gɛlɛyaw kɛra jumɛnw ye. Bon Kaba n b'i fo. Foli diyara n ye. Ne nouveau lajɛli ani lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i laminɛ. C'est vrai, il y a pour Gélea Dona Mali ka transition le 24 mai. Où il y a Banda Otako Black RFA. Parce qu'elle fait fili caman kɛ parce que n y'a fɔ a waati la n ko minnu ye coup d'état kɛ n'i ko k'i b'olu bɔ a la a bɛ gɛlɛya. Bon o fili de y'ale sɔrɔ min bɔra la o bɔra la. Bon depuis que rectification kɛra ne kɔni t'a fɔ ten parce que minnu nana olu de y'o fɔ. Ni bɛna ne kɔni ko Mali kɔni Mali kɔrɔ ko yɛrɛ u ka a terme yɛrɛ bila u ka fɔ dɔrɔn Mali ka dilan parce que Mali kɔrɔ kun ka ɲi i ko i b'a ta Modibo ka waati la Mali tun ka ɲi o ye Mali kɔrɔ de mais comme terme dɔ min nana Mali kura donc an ka kow yɛlɛma bon ne bɛ se k'a fɔ dɔɔni yɛlɛmana mais dɔɔni fana kɔrɔlen na o fana bɛ yen jusqu'à présent min ɲɛna an k'o fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan o ye lakanabaliya ye c'est vrai gouvernement surtout les militaires b'o fɔ parce que olu de ka baara de don parce que n'a ɲɛna bi c'est les militaires n'a tiɲɛna fana olu de don olu de ye fanga ta olu de ko k'u b'a ɲɛnabɔ donc n'u ye mɔgɔ fɛn fɛn ta k'a tigi bila baara la o ye ko wɛrɛ de i kɛra politicien o i kɛra civil o i kɛra militaire a ko b'olu de bolo je pense que u bɛ k'u firifiri u bɛ ka solution ɲini a bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni mais o fana fili caman bɛ yen nɔ c'est vrai kelen filɛ kɛ kelen ye wari de i ko i bɛ i kunna wari bɛɛ ta k'a fɔ k'i b'a don minɛnw kɔnɔ kɔngɔ bɛ sɔn k'i faga tiɲɛ don. Sur le plan social, e m'a ye sisan mankan ba de bɛ ka wuli k'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min rectification bɛ ka dɔn min le premier ministre ale yɛrɛ de y'a fɔ ko a sera ka mɔgɔw caman fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw deli pour que u ka se gɛlɛya kuma bila fɔlɔ mais mɔgɔw bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ k'u ka wari makɔnɔ depuis san kelen ni kilancɛ i kɔma mɔgɔw bɛ yen nɔ Comatex mɔgɔw bɛ yen nɔ INTM yɛrɛ bɛ ka wuli donc nin bɛɛ ye gɛlɛya de an y'a mɛn yɛrɛ ala mɛn ko dɔ tun bɛna yɛrɛ dankari fanga la on a entendu 2 à 3 tentatives de coup d'état donc nin bɛɛ ye gɛlɛya de donc c'est vrai que si les choses étaient vraiment rectifiées n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ye mun fɔ comme yɛlɛma n'o kɛra fɛn fɛn min bɛ ka kɛ o man kan ka kɛ o enseignant fana ta bɛ sen na parce que article 39 fana kuma bɛ fɛ ka wuli donc i y'a ye an bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni mais mun de b'o kɛ c'est parce que transition bɛ ka taa yɔrɔ min mɔgɔ si t'o dɔn solution bɛ anw bolo surtout le président Assimi parce que n'i y'a ye je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent ani politique mɔgɔw ninnu tɛ kelen ye kosɛbɛ même si u bɛɛ de bɛ jamana kun na n'a tiɲɛna u bɛɛ de don mais il est au-dessus décision sugu dɔ bɛ yen nɔ ale bɛ se ka ninnu convaincre pour que u ka taa la je pense que n'a ni CEDEAO ka kɛlɛ banna o yɔrɔ la comme les gens le disent kɛlɛ min bɛ an dafɛ jamana ninnu fana na parce que a tɛna nɔgɔya mɔgɔ kelen tɛ se Algérie ne dalen t'a la Mauritanie problème t'u da la Niger ni Burkina dongo de olu bɛ ka attaquer wa mɔgɔ minnu bɛ k'u attaquer a caman bɛ ka bɔ Mali de la donc jagoya an ni jamana ninnu bɛ baara kɛ pour que an ka se ka bɔ nin na donc les une année sécuritairement ça va mais économiquement jamana jɔlen don kaban dongo do opérateur ko min bɛ k'an wele u ka minɛnw dongo do u bɛ ka wari fu de sara ne bɛ se k'a fɔ ten dɔw yɛrɛ bɛ na u bɛ ka mɔgɔw bila chômage technique la entreprise caman datugura an yɛrɛ minnu ye opérateur privé ninnu ye an fana gɛlɛya ba de bɛ anw kan c'est vrai ça fait 5-6 mois les gens supportent mais à un moment donné ni entreprise binna faso tɛna wari d'i ma a bɛ kɛ cogo di parce que bɛɛ bɛ ka jɔrɔ i ta de la koyi mɔgɔw y'u seko kɛ vraiment les autorités u k'a lajɛ ni e ko k'e tɛ fɛn dɔ kɛ Isa Kaba fɛn bɛɛ bɛ se ka k'i la i b'i ban mais n'u y'i den minɛ ou bien n'u y'i muso minɛ solution i bɛ kan changer tiɲɛ don an b'o de la aujourd'hui u ka mɔgɔw lajɛ u ka jamanadenw lajɛ parce que maliyɛnw filɛ kɛ n y'o de fɔ bi u bɛ tɛgɛrɛ fɔ mais sini a ma nɔgɔya koyi hali minnu b'u soutenir minnu b'u soutenir u bɛɛ de bɛ ka kan changer sisan donc tiɲɛ yɛrɛ la nous on a compris que c'est des gens à volonté boula quoi ngania boula vous faites que quoi changer mais quand tu quittes il y a des choses l'intention est bonne mais la réalité là c'est le terrain voilà vraiment au cas là les une année moi je pense que c'est mitigé mais je vois ça positivement un peu plus que négativement
c'est pourquoi Guinée et Burkina a fait que Oulubeko éviter. Donc c'est pourquoi Guinée a fait que Oulutala Kosebe. Donc maintenant c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait un animal à l'intérieur, mais aussi à l'international. Ami Baba Cissé, Ambe Ifo. Merci beaucoup. Merci bien. Wow. ABC Arafolibier. Sekou Tougara ini sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma. Sekou ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ États-Unis ma. Oui. I bɛ Maliko kuma fɔ ka caya vidéo la. Bibi na i seginnen don ka na so vacances la. Awɔ. I na wagati i tun ye gɛlɛya misɛnnin dɔw sɔrɔ ko bɛɛ sisan kɔni problème tɛ yen yɔrɔ. Non problème tɛ. Sekou an b'a dɔn k'a fɔ e ye transition soutien ye. Nka an y'a ye i ye vidéo dɔ kɛ kunu vidéo min ni a kuma cayalen don bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman bolo e ye transition soutien nka i y'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ yen i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ i kanubagaw ye wa. Ka ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne t'a fɛ transition dɔrɔn ne bɛ maliyɛn bɛɛ de fɛ. Maliyɛn bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i ye maliyɛn ne b'i fɛ. Bon n bɛ critiquer fo maliyɛnw ka faamuya. I bɛ mɔgɔ fɛ cogo cogo ni fɛn dɔ n'a ma ɲi i kan k'o fɔ quoi. Et puis tu proposes. I b'a fɔ nin ma ɲi mais n'i y'a kɛ tan tɔ fana a bɛ ɲa. A bɛ fɔ de ma ko les critiques constructives. Donc ne n t'a dabɔ o de kama. Sinon a ma dabɔ k'a fɔ ko déclaration de guerre de don Sékou Tougara ni transition tɛ o tɛ. Déclaration de guerre tɛ ne ni maa si cɛ maliyɛn bɛɛ ka di ne ye. Moi je suis un nationaliste ne bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ. Mais n bɛ mun ɲɛfɔ n vidéo in basé ma mun kan. Maliyɛnw tinw ka don ɲɔgɔn na. Tin bɛ ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi dɛ. Awɔ an tɛ nɔgɔ i la. Tinw bɛ ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi. Tinw bɛ ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi dɛ. N ma fɔ n ko transition ka fauti don. Fɛn dɔ bɛ se ka kɛ k'i ka régime kɔnɔna na mais peut-être que i bɛ taa sɔrɔ transition mɔgɔw yɛrɛ tɛ nin yɔrɔ ninnu kalama. Donc an ka nin ye dɛmɛ de ye ne ka vidéo in. En fait ce n'est pas des accusations ni contre la justice ni contre la transition. Jalagili tɛ mais ladilikan de don ka yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ma ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ namasa fara de kan dɛ awɔ an bɛ ka cliché ka taa de. Mais Sekou o tuma e nalen Bamakɔ yan nɔ de i ye nin constat kɛ walima kabi i bɛ États-Unis i tun y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ transition nɔ tɛ gɛlɛyaw ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ka nali ne ma nimisa la. N ka nali walahi ma nimisa la. Hali ni mɔgɔ caman kun b'a ɲɔgɔn faamuya n'an ye ɲɔgɔn ye an ye faamuyali donna n'a caman cɛ. Bon ne kun tɛ nin caman kalama tiɲɛ yɛrɛ la mais ne selen yan de ne y'a ye k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen. Gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye parce que mɔgɔw de bɛ ka ɲini bi ka ɲɔgɔn détruire ka ɲɔgɔn lagosi ka ɲɔgɔn ta fanga kundaw ni fɛnw na. Bon dɔ ka bɔnɛ o bɛ kɛ dɔ sewako ye. Bon ni jamana taara o ligne kan dɔrɔn a man ɲi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma a man ɲi fanga yɛrɛ fana ma. N'i y'a ye bi a bɛ fɔ ko Amérique ye jamana 50 ni kɔ farali ɲɔgɔn kan parce que u ye ɲɔgɔn faamuya de. Kuma ɲɔgɔnya tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ne ka ami tɛ dɔwɛrɛ ye ne tɛ fɛ fɛn de ka transition in sɔrɔ. Mais Sekou o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ciw lase aw ma k'aw to États-Unis ko olu dɔw bɛ fɛn fɔ aw ye tuma dɔ la minnu tɛ tiɲɛ ye dɛ i yɛrɛ nalen i y'a ye k'a fɔ ko a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ i n'a fɔ olu bɛ aw ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na de dɛ. Non o tɛ c'est pas ça. C'est pas ça. En fait mɔgɔ tɛ ne wele Mali kɔnɔ yan. K'a fɔ ko nin de bɛ nin fɔ ou bien ka nin kɛ mɔgɔ t'o kɛ o tɛ ne ka radariw bɛ ne bolo spécialement. Moi je suis au courant de beaucoup. Au contraire ne nalen Mali la de information yɛrɛ tununa ne la. Mais ne bɛ États-Unis e ma ye ne ka vidéo kɛ ka suma. Mais ne bɛ États-Unis de ne bɛ bɔ fɛn caman kala bon ne bɛ yan nɔ sisan dɔrɔn position bɛ tunnen don parce que ne bɛ n ka radariw sɔrɔ ka to yen de kosɛbɛ et puis ne bɛ bɛrɛ yen de. Ce qui fait que n tɛ ka vidéo caman kɛ quoi. O yɔrɔ ye quoi. Mais mun ye réalité dɔw bɛ yen parce que réalité dɔ a tɛna ko ne tɛ réalité dɔw bɛ yen ne kun t'olu kalama mais ne selen yan de ne y'o dɔn. Ne ye fɛn jumɛn dɔn yan n'a ne dabali ban ne ɲɛ b'a la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ yen bi u bɛ ka ɲini ka problème lase ɲɔgɔn ma. Donc ne bolo faamaw de kan ka na ni fɛn dɔ ye mun b'a to mɔgɔw yɛrɛ ma bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a ka dilantaw tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ ni bonya ni karama kɔnɔna ye a ma se ni justice lataga ye a ma se ni foyi ye a ma se ni ɲɔgɔn lebu ye
bon ne ka kuma basilen b'o yɔrɔ de kan. Segu. Oui. An b'a dɔn k'a fɔ transition bibi na e a soutien n'a fɔra ko ladilikan bɛ e bolo walasa a kuncɛ ko ka ɲɛ e bɛ ladilikan jumɛn di a ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma bi. Kuma dɔ bɛ n'i y'a fɔ a tɛ faamuya. Ko dɔ bɛ a ka gɛlɛn dɛ. A ka gɛlɛn. N delila ka kuma nin fɔ dɔw ko n ma politicien y'i sara i bɛ k'i da yɛlɛma i tɛ fɛ sonbaw ka taa kaso la i vois n'i ye sɛgɛ ne Segu Tunkara ye bi. M'a fɔ ko minnu ye Mali nafolo détourné n b'u kana minɛ dɛ. Parce que u bɛ ka baara ko kan justice ka baara taabolo ka ɲi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Mais u wele k'u la sensibiliser. O ye dernière fois ka dernière chance di bɛɛ lajɛlen ma. M'a fɔ ko ka bɛɛ minnu kan ka taa kaso la n ko ka taa kaso la n ka kuma to kan dɛ. Mais an ka ɲɔgɔn na faamuya ka sigikafɔ dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra cogo cogo dɔw tɛna sɔn mais dɔw bɛ sɔn quoi. Bon ne bolo o de ye solution fɔlɔ ye. Solution filanan ye jumɛn ye? Tintigɛ u bɛ minɛli min na sisan nɔ. Minɛli min bɛ ka kɛ sisan. A kɛlen bɛ ka tension wuli fan bɛɛ. Ce n'est pas une accusation. Ne bolo. An bɛɛ bɛ Malien bɛɛ bɛ dɔn. Fɛn caman bɛ se ka kɛ ni kuma ye. Ne ni petit frère Mali kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn an y'a fɔ ka ban. Et puis on est devenus des amis. Voilà, Mali ka numéro bɛ ne bolo an ka di bi. Et c'est an ne taara États-Unis ne bɛ Mali di Konate wele on va causer. C'est la vie. Peut-être ne kuma yɔrɔ dɔ faamuya Mali di Konate ka yɔrɔ la ale fana kuma yɔrɔ dɔ faamuya ne ka yɔrɔ la mais an bɛɛ ye ɲɔgɔn ta. Aujourd'hui on s'appelle, aujourd'hui on rit ensemble. Effectivement ni ne ka programme yɛrɛ tɛ yɛrɛ ne tun bɛ taa Mali fɛ ka taa tile don dɔ la yɛrɛ. N'Ala sɔnna. Pour montrer que an kana an yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn kɛlɛ. Bon ne kɛ nin bolo o de ye solution ye vraiment u ka minɛli mun bɛ ka kɛ tile filanin na a bɛ ka tension wuli n tɛ nugu la dɛ. Ayiwa. Mais c'est pas une critique mais u ka essayer ka na ni fɛn dɔw ye mun b'a to ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tacogoya la. Ayiwa. Parce que embargo b'an kan. Ok non seulement embargo b'an kan. An ye sira dɔ de ta sira mun an ni minnu tun bɛ jɛɲɔgɔnya la a bɛ san 40 bɔ. Bon unitaire min ye san 40 kɛ o bilatɔ ma nɔgɔn dɛ. Tiɲɛ don. Bon n'i ko k'i b'o bila e ka sokɔnɔmɔgɔ i b'o fara ɲɔgɔn kan de. Bon n'i b'i ka sokɔnɔmɔgɔ fara ɲɔgɔn kan. Ne ma fɔ n ko transition bɛ ka mɔgɔw fara fara n m'a fɔ n ko transition bɛ ka mɔgɔw fara fara. N m'a fɔ fana ko justice fana ka bɛ ka mun kɛ n ko ma ɲi dɛ. Mais an bɛ ɲɔgɔn bila sira de. Mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila. Mais n kɔni b'a dɔn tension bɛ ka monter cogo min na ni tension ma apaiser a bɛ jouer transition in kan. N y'o de fɔ. Amina n jɔrɔla de parce que ni transition in binna bi mɔgɔ fɔlɔ min bɛ kɛ civil fɔlɔ ye o y'anw de. Tiɲɛ don. Anw de donna ni baara ta ka transition in supporter. Transition ko fana nana secret dɔ la ne y'i kunkolo da fɔ ko nin yɔrɔ bɛ ka kɛ transition na k'a ma ɲi dɔrɔn. Directement tu es traité l'ennemi de la transition. Il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ de bila. Ni e bɔra ko nin bɛ ka kɛ ko nin ma ɲi. Directement e de ye transition jugu ye ou bien e fana dɛ n ma Segu Tunkara faamuya dɛ an ka sabali an kana don o kɔnɔ. Mo conseil dɔrɔn de di. An ka don sigi kɔnɔ. Ayiwa Segu an bɛ i fo ka sɔn ka nin hakilila ninnu di anw ma an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. Merci beaucoup. Merci Gambɛ. Merci. Ni ye Segu Tunkara hakilina ye le politologue an dalen b'a la bɛɛ i ka tata a ka lasew kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ Isa Kabala ale kumaso la sɔrɔ sɔɔni an na don an ka walawalaliw kɔnɔna la Kaba i ni sɔgɔma. An b'a fɔ datugu ta n bɛ sɔgɔmadafɛ foli di an lamɛnbagaw n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Segu bɔra ka min fɔ anw ye a fɔ a mɛnna yan nɔ n ko mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ diyagoya ko fo bɛɛ ka transition soutenir cogo ka kɛ kelen ye dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ transition soutenir ni u hakilina ye ani a b'u kunna min ye tiɲɛ ye u b'o fɔ min tɛ tiɲɛ ye u bɛ tɛmɛ o kan mais ni e ko diyagoya hali ni e ye nkalon tigɛ ko mɔgɔw k'a fɔ ko awɔ ko e nkalon ye transition kɔnɔ ministre dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ baara kɛ ka ɲɛ directeur dɔw bɛ yen transition ye directeur minnu nommé minnu tɛ baara kɛ ka ɲɛ ni olu ye ko kolon kɛ ni jamanadenw m'o dénoncer o ye jamanadenw falelen ye nkalon kɛbagaw kan ka nkalon tigɛ c'est pourquoi il faut faire la différence entre un soutien aveugle et un soutien réel. Mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o b'a ɲɛ tugu fɛn bɛɛ kan foyi kana fɔ transition ma k'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ adamaden ko ye fɛn o fɛn ye fɛn dɔw b'a la olu bɛ latilen ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni de o ye adamaden ko de wa olu bɛ dénoncer walasa olu ka latilen mais n'aw y'aw datugu o bɛɛ kan a bɛ k'a tigi miiri k'a bɛ ka ɲuman de kɛ Segu bɔra k'o ɲɔgɔnna de fɔ a ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ n'olu man ɲi fo an k'o fɔ mais ni kuma n'o la dɔrɔn dɔw bɛ sinɛ k'a fɔ ten ko non k'i falenna ko wari dir'i ma ko opposition ye wari d'i ma k'a sɔrɔ wari yɛrɛ tɛ opposition kun bi.
bi sɔgɔmada na kuma sin kaba i bisimila wala kan fɔlɔ saha an bɛ foli kura ya ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fɛn o fɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen foli minɛ k'i bisimila bi sɔgɔmada na kuma sin a bɛ mun de ko fɔ a bɛ min ko fɔ n'i ye a ta ka jateminɛ an bɛ Faransi ka kan de la Faransi ka kan na olu ka a mɛnna u kabini u ka tariku kɔnɔ journal bɛ walima juge dɔw tun bɛ yen nɔ kiiri tigilamɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ minnu ka kiiri tigɛ hali bi a dɔw bɛ yen nɔ minnu ka kiiri tigɛ ye ka cɛlafɔ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw labɛn a bɛ f'o ma ko juge de paix o juge de paix ninnu olu caman tun bɛ yen nɔ u tun bɛ a fɔ olu ma ko accordeur de violon mɔgɔ min ni a bɛ bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka aw jateminɛ aw bɛ nin kuma min na yanni aw ka taa n'a ye kiiriba ɲɛkɔrɔ kiiri min ni o kɔni bɛ jo ka jalakitigi jalaki aw tun bɛ taa o tigiw fɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko juge de paix minnu ka kiiri tɛ kɛ jagoya fo jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki nka ale b'a lajɛ k'a équilibrer aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ka se ka sɔrɔ. o kiiri tigilamɔgɔw bɛ hali Mali la bi na a fɔ olu ma ko juge de paix minnu yanni a ka se kiiri yɛrɛ globale ma u bɛ se k'a ɲini aw ka se ka bɛn u b'a fɔ a ma ko juge de paix à compétence étendue donc o minnu tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ olu wele u ka carré kɔnɔ kanw na ko accordeur de violon a bɛ maaw ka kuntilennaw gɛrɛ ɲɔgɔn na o kuma de tora sen na fo ka n'a kɛ k'a don kumaw yɛrɛ kɔnɔ ni aw bɛna taa sigikafɔ la dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ a y'aw jija aw ka se ka bɛn sɔrɔ bɛɛ ka dɔɔnin bila o de a bɛ fɔ o de ma ko accordez vos violons n'i ye violon ta ka jɛ ale ye fɔlikɛminɛn dɔ de ye fɔlikɛminɛn min a bɛ kelen fɔ nka kuma dɔw la tubabuw fɛ an bɛ olu de kuma la i bɛ taa sɔrɔ a mɔgɔ 100 fo ka se mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna ma olu bɛɛ bɛ fɔli in kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ da kan na mais walasa bɛɛ ka se ka kɛ hukumu kelen kɔnɔ o fɔli in na yanni aw ka baara in daminɛ il faut que aw bɛɛ ka kɛ gamme kelen de kan o ye misiki baarakɛminɛn dɔ ye aw bɛɛ ka kɛ hakɛ kelen na walasa aw bɛ ka fɔli min kɛ fɔli in ka diya tulo ye yanni u k'o baara daminɛ u bɛ min kɛ ka kuntilennaw kɛ kelen ye a bɛ fɔ o de ma ko ka violon accorder k'aw bɛɛ kɛ hakɛ kelen na walasa aw ka se ka ɲɔgɔn faamu misiki dɔ mais a transportera ka na n'a ye kumakan kɔnɔna la k'a kɛ kuma min kɔnɔ kosɛbɛ o ye n'aw bɛ ka taa sigikafɔ la yanni aw ka sigikafɔ daminɛ yanni aw ka fɛn o fɛn daminɛ k'aw k'a lajɛ aw bɛ se ka bɛn yɔrɔ mun na k'olu dégager k'olu bɔ donc accorder ces violons o ye aw minnu bɛ nalen sigikafɔ la yanni sigikafɔ yɛrɛ cɛ aw ka kuntilennaw yira ɲɔgɔn na ka bɛn kɛ aw bɛna sigikafɔ la tuma min o k'a sɔrɔ bɛn dɔ b'aw bolo ka ban aw bɛ n'o kuma dɔrɔn fɔ. yanni sigikafɔ cɛ ka kuntilennaw yira ɲɔgɔn na kaba fɛn jumɛn de ye an hakili kunu bi sɔgɔmada in na ka taga nin babu kofɔlen fan fɛ. nin babu kofɔlen fan fɛ juin kalo tile 4 a tɛ tile caman bɔ bilen tile 10 ɲɔgɔn na juin kalo tile 4 kabi kalo tɛmɛnen de bɛ ka kuma f'i ɲɛna ko kunnafoni min bɛ anw bolo o ye k'a fɔ kunnafoni duman bɛ sɔn ka bɔ ka bin juin kalo wagati o de a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 4 ko CEDEAO mɔgɔw kɛlen don ka lajɛ balalen sommet extraordinaire ko labɛn Ganakaw fɛ yen nɔ Accra o sommet la a kuma fanba bɛ kɛ Mali kan nka Mali kelen tɛ Mali ni Burkina ni Laginɛ olu kunkan kuma de bɛna taa fɔ a kɛnɛ kan o de hukumu kɔnɔ a dɔnna k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ ta hukumu kɔnɔ baaraw bɛ sen na baara minnu ni violon bɛ ka accorder kunnafoni duman bɛ sɔn ka bɔ yɔrɔ i yɛrɛ hakili b'a la marisi kalo tile 21 wele kun bilalen don an ka furancɛ fanga ɲɛma Assimi Goïta ma o fana tun ye sommet extraordinaire bɛɛ k'a ka taa sigikafɔ ka kɛ nka Assimi jateminɛw y'a jira Assimi ma sɔn ka taa Assimi ma sɔn ka taa sanction tora sen na n'o tɛ depuis o wagati kunnafoni tun bɛ yen k'a fɔ kunnafoni duman tun bɛ sɔn ka bɔ ka bin nka ni sen tuguni condition ma kɛ k'a fɔ ko jagoya fɔ Assimi ka taa nka i b'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ ye danaya da Togokaw olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kan Faure Gnassingbé EAD-ma ko a ka kɛ an surunali donbaga ye CEDEAO kɛrɛfɛ kabi o don fo bi don ka fɔ baw bɛ sen na visite officielle bɛ ka kɛ visite secrète bɛ ka kɛ wa visite minnu dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ minnu mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama u bɛ n'a ka don ka bɔ mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama o baaraw bɛ sen na jɛkulu dɔ fana bɛ yen nɔ organisation de la coopération islamique n'o ye silamɛ jamana olu ka tɔnba a yera k'a fɔ olu fana bɛ ka baaraba kɛ
wala sa bɛn ka sɔrɔ nin ko ninnu na o de hukumu kɔnɔ kunnafoni minnu bɛ Fanta Tomota o ye ka fɔ chance bɛ juin kalo tile 4 jɛlajɛ kɔfɛ chance ba bɛ yen nɔ ligne ka bouger kosɛbɛ nka kunnafoni minnu bɛ yen o ye ka fɔ a mana kɛ cogo o cogo kalo 16 ka se kalo 18 ma kunnafoni min bɛ o ye ka fɔ CEDEAO bɛ se ka sɔn o ma k'o di an ma anw dun ko ka fɔ ko an kari o ye kalo 24 ye maintenant anw bɛ na an ka kalo 24 bila ka sɔn CEDEAO mɔgɔw ka kalo 18 ma ɲininkali bɛ yen nɔ mais pour le moment kunnafoni minnu bɛ o ye ka fɔ CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka taa kalo 16 kalo 18 wa dɔw yɛrɛ y'a jira ko hali n'a gɛlɛyara CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka hali kalo 20 yɛrɛ di n'a gɛlɛyara k'a tigɛra k'a tɛ tugu ko CEDEAO mɔgɔw bɛ se ka hali kalo 20 yɛrɛ di mais o tɛ mɔgɔ tɛ se k'i sɔnni sigi o kan tigitigi min ni o kuma jɛlen don ni o bɛ kulisiw kɔnɔ e ka fɔ CEDEAO karilen don ka kalo 18 wɛrɛ di an ma o sira ye min ye c'est que ni i tɛmɛn'o hakɛ kan tɔ fila minnu fana ni olu nun dalen bɛ anw nun na olu fana ni ye fɛn o fɛn di anw ma a bɛ k'i ma wajibi ye k'o di olu ma donc k'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ka laadaw la a ka gɛlɛn CEDEAO ka tɛmɛ kalo 18 kan a ka gɛlɛn diɲɛ jɛrɛjɛkulu yɛrɛ de fanga d'Afrique kɛra jamana min kɔnɔ a ka tɛmɛ kalo 18 kan o exceptionnellement jamana dɔw de y'o chance sɔrɔ donc kalo 18 a bɛ gɛlɛya CEDEAO ka se ka tɛmɛ o kan condition filanan ye min ye min bɛ kulisiw kɔnɔ o ye ka fɔ a bɛna laɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ a tɛ wajibiya a bɛna laɲini ka gouvernement sigi gouvernement min ni bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ gouvernement de mission et de consensus mɔgɔ minnu ni olu ma sɔn bi mɔgɔ minnu sɔnna mɔgɔ minnu ma sɔn k'a lajɛ gouvernement kan jama kana caya mais tendance bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu sɔnna d'accord o fana ni o bɛna kɛ condition dɔ ye condition wɛrɛ ye jumɛn ye min n'o da ka di anw yɛrɛ la o ye ka fɔ sanction bɛ wuli mais sanction wulili possibilité ye fila ye Mali négociation kɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faure Gnassingbé ale y'a fɔ ko ni jɛrɛ banna ko ni bɛn kɛra ni an sɔnna kalo 18 ma dɔrɔn k'o don bɛɛ CEDEAO mɔgɔw ka sanction bɛɛ lajɛlen wuli mais CEDEAO mɔgɔw ko o tɛ se ka kɛ ko ni don min ni jɛrɛ kɛra a bɛ jateminɛ don minnu bɛ da o kan n'o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw ye baara min kɛ gouvernement mana sigi dɔ bɛ se ka bɔ sanction na gouvernement de consensus mana sigi dɔ bɛ se ka bɔ sanction na kala agenda chronogramme mana bɔ dɔ bɛ se ka bɔ sanction na fo ainsi de suite a fɔ ma ko progressivement olu fana ye o fɔ nka an ka mɔgɔw ko ni jɛrɛ banna yɔrɔ min u k'u jija u ka sanction ninnu wuli ka sɔrɔ kɛ gɛlɛyaw bɛ yen donc o fana bɛ yen nɔ nka kunnafoni min bɛ yen o ye ka fɔ négociation min yɛrɛ y'a gɛlɛya kosɛbɛ k'a dan yen kosɛbɛ o ye ka fɔ CEDEAO maa ɲɛma dɔw bɛ yen nɔ minnu kun ye Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye k'o da tabali kan ko baara ninnu tɛ se ka ɲɛ cogoya si la ko tant que a n'u minɛbaga ye Choguel ye o kuma nana fɔ gouvernement mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la président Assimi yɛrɛ ko k'o kuma t'a la ko k'o bɔ négociation na an ka premier ministre ko ni premier ministre bɛ bɔ yen nɔ Mali de b'a décider premier ministre bɛ na ou bien min bɛ bɔ ko mais ko k'o da CEDEAO tabali kan ko an tɛ jɛn n'o ye o ka bɔ négociation yɛrɛ fan bɛɛ la donc o baarala ka bɔ a la o kuma yɛrɛ tɛ fɔ a kɛnɛ kan ni premier ministre bɛ changer président Assimi de b'o décision ta CEDEAO mɔgɔ t'o imposer a kan a y'a fɔ k'a fɔ ko Faure Gnassingbé ɲɛna k'a fɔ ko o kuma kɔni o ka bila ka bɔ discussion na pewu o kuma tɛ kɛ donc o kɛra condition dɔ ye a bolo donc n'i y'a ta ka jateminɛ naani de bɛ yen nɔ n b'a résumer fɔlɔ ye u bɛ se ka délai di an ma de 16 à 18 mois kalo in tile 4 filanan ye min ye min ɲininen don an fɛ gouvernement de mission et de consensus o ka sigi ka bɛɛ don walasa transition kun ka cɛ hɛrɛ ni baden na a kana kɛ mɔgɔ si kɔ o gouvernement ka baara bɛ bɛn kalataw labɛnni o ka kɛ a ka baaraw la belebele ye baara wɛrɛw kana k'a ka baaraw la belebele i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogo min bi olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko réforme ko kumaw ni fɛnw bɛ olu bolo kalata labɛnni jɔyɔrɔ ka bonya baara ninnu na sabanan levée des sanctions an bɛnkan ma sɔrɔ o la ka sɔrɔ kɛ CEDEAO mɔgɔw olu ko a sanction bɛ wuli progressivement en fonction de an bɛ ɲɛtaga minnu kɛ baara ninnu na an ka mɔgɔw ko ni
jalajɛ banna yɔrɔ min CEDEAO ka communiqué officiel bɔ k'a fɔ ko sanction wulila donc sigi kɛlen bɛ ka ninnu makɔnɔ n y'a fɔ n ko naaninan kun ye min ye o ye k'a fɔ CEDEAO maa dɔw kun y'a laɲini ko premier ministre min ni o bɛ Mali kunna bi ko premier ministre wuli ka bɔ yen nɔ ko k'a sɔrɔ kɛ k'ale ye balan ye baaraw la président Assimi ko kuma tɛ da tabali kan ko ni premier ministre bɛ wuli Mali de b'o décision ta k'o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka souveraineté k'o tɛ discuter CEDEAO kɛnɛ kan fanta to mata. Ok, kaba juin kalo tile naani nata an b'a jigiya k'a fɔ kibaruya duman o na bɔ a karakaw fɛ yen nɔ ka di an ma ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛ jugu min bɛ an kan o la sisan Mali bɛ niveau min na e yɛrɛ bolo population kan jumɛn de kɛ walasa nin baara in ka se ka dalabɛn cogo ɲuman na an ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na. Mi fɛn fɔlɔ min kan ka kɛ fɔlɔ o ye bɛɛ k'a faamu ka fɔ an ko mago bɛ bonya min na an ko mago bɛ ka mɔgɔw k'an sɛbɛ dɔnni min kɛ an sɛbɛ dɔnna bi i tɛ taa farafinna fan si ko mɔgɔw t'a reconni k'a fɔ ko tiɲɛ na bin kɛra Mali kan fɛn dɔw la parce que n'an ko k'an bɛ tariku dɔɔni bɔ 2016 kalataw kɛlen ni namaraw kɛra a la CEDEAO kelen de ko n'aw ma ɲɛ k'aw bɛ taa kalata la k'a y'aw jɛja aw k'aw ka kalata sɛbɛnw falen yani aw ka taa kalata la ko k'a sɔrɔ kɛ ko an ɲɛ bɛ aw ka kalata ninnu na cogo min k'aw ka kalata sɛbɛnw cogoya man ɲi loi électorale ko a fiɲɛ yɛrɛ ye min ye aw ka kalata kuncɛ ko bɛ taa min bolo n'o ye cour constitutionnelle ko gɛlɛyaw b'a baara la CEDEAO yɛrɛ ko kalata kana kɛ Mali la fiyewu k'a sɔrɔ kalata sariyaw ma falen nka mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la o tun tɛ olu arranger o wagati olu tun bɛ fɛ ka continuer ni o kalata système ye an ye 2018 kɛ ten tɔ u y'o kalata kɛ ni o cogoya ye ten tɔ 2018 mankan wulila la CEDEAO kelen in tilala ka Alama hinɛla Sumayila Sise la k'a nɛgɛn k'a ka mankan dabila ko kalata sɛbɛnw bɛ falen ko n'o kɛra ko siɲɛ wɛrɛ ko baaraw ko ni gɛlɛyaw tɛ bɔ baaraw la k'a sɔrɔ olu ye kalo 6 kɛ o de ye gouvernement d'ouverture Boubou Sise nana fanga la a wagati gouvernement dayɛlɛnna Cɛbilen Dramɛ ninnu donna mais fɛn fɔlɔ min tun kan ka kɛ Boubou fɛ o ye kalata sariyaw ka falen yani an ka taa député kalata la kalata sariyaw ma falen tuguni an taara député kalata la o maɲumantɔ ko kelen in kɔnɔ mankan wulila CEDEAO kan ka reconnu k'a fɔ ko ale ma insister yɔrɔ dɔ kan o kɛra sababu ye ka crise wuli ka sababu kɛ mɔgɔw dɔw de bɛ yen nɔ kala taara mɔgɔ minnu ye hɔrɔnya la ni u ka kalata minɛna u la o de ye mankan wuli an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye M5 mankan ni mankan tɔ bɛɛ wuli o fɛ donc bin kɛra Mali kan ka sababu kɛ marako tun bɛ cogo min fana maracogo tun man ɲi mais CEDEAO tile kelen m'a da don o kumaw la donc ninnu gɛlɛyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi an sɛbɛ dɔnna an fana y'a dɔn k'a fɔ an mago bɛ min na bi o ye kalata sariya kelen tɛ dɛ sariya camanba bɛ an fɛ an kan ka minnu falen o de ye refondation kuma la mais hali o yɛrɛ fana ni kalo 18 ka fara an ye baara minnu kɛ o kan ka se k'o baara kɛ donc an ka mɔgɔw k'a lajɛ jamanadenw fana k'a faamu fugariya tɛ foyi tɛ k'a fɔ k'an bɛna ta ka di Faransi ma tuguni de o kuma tɛ a la bilen mais o k'a lajɛ mɔgɔw k'u ka sɔw n'a ji tɔ jigin ten tɔ an ka don mɔgɔ kelen jɔ kelen na o tɛ balo yiri jɔ kelen na tɛ balo parce que tuma dɔw la minnu n'i ye nin kuma fɔ tantɔ dɔ bɛ sinɛ k'a fɔ an tɛ CEDEAO la bilen an tɛ nin na bilen olu ye dimi kumaw ye an ka bɔ olu kɔnɔ fugariya tɛ foyi tɛ anw bɛ balo tɔw la cogo min tɔw bɛ balo anw na an bɛ fɛn dɔ feere ma u bɛ fɛn dɔ feere an ma mɔgɔ si tɛ se ka balo i kelen na bi na o tɛ fugariya ye o tɛ k'a fɔ k'an ka indépendance minɛ an na foyi donc mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw ka jigin dɔɔni ten tɔ population a dɔnna k'a fɔ ko population ni transition in bɛ ɲɔgɔn fɛ o kun laɲininen don o dɔnnen don bi mais mɔgɔw k'a to ten. Faamuyali ko ɲuman o bɛ sɔgɔmada in na walawalali sanfɛ o min yɛrɛ bɛ ɲɔnkiri yan o dɔ la kaba kuma kuncɛ kuma wagati bɛɛ. kuma kuncɛ kuma ye dɔrɔn halisa jamanadenw ta fan parce que transition bɛ ko o ko kɛ a b'a kɛ Asimi yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ kɛ jamanadenw de sago ye jamanadenw k'a faamu k'a fɔ bi in na jamana ɲɛmɔgɔw ye u sago bɛɛ lajɛlen kɛ mais o fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'a sɔrɔ kɛ n'i y'u koron k'u koron i bɛ t'u don da dɔ fɛ da min t'u yɛrɛ arranger walima
u y'a layidu ta k'a fɔ k'u bɛ sago de kɛ mais a laban u t'i sago kɛ k'a sɔrɔ k'e bɛ ka taa sira dɔ ka sira min n'a tɛ mɔgɔ si arranger. D'accord, folikanw b'i bolo. Folikan an bɛ foli kɛ bakuruba ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ n ka musokɔrɔbaw fo tanti Umu Sangare ale yɛrɛ kan ka taa Kayi bi an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani Safi Kɔrɔba an bɛ o bɛɛ lajɛlen fo u kun nana jɛnaja la an b'a fɔ n ko u ni baraji ala ka lahara sɔn suma cɛkɔrɔba yɛrɛ ye an bɛ Aba n'a ka denbaya fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Acel Segukaw fɛ an b'a fo Madu Kuyate Récotra de maa ɲɛmaa don Segukaw fɛ an b'a fo Bamindaw ani Jeli Aminata Dambele ka fara Madu Jara kan Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo ka foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ fan o fan. Habiba Elebo kaba k'a kɛra fama ye k'a ni sɔgɔma oui an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Dawuda Makasako jɛmukan in ka di a fɛnɛ ye fɛn bɛ tali kɛ Awa Sise la Tanbaga Awa a bɛ Sankaw fɛ yen nɔ an bɛ san bɛɛ lajɛlen fo Ibrahim Sano Iba baasi t'a la a bɛ Segu an b'a fo k'a furumuso Mamu fo n'an donna Segu Aminata Konanji an b'a fo ni wagati la ka taa se Lagare Marietuma ni wagati kofɔlen na Yakuba Jabate ka bɔ Renouveau FM na yan nɔ Ustaz kunu ka jamukan na a tɛmu kun ka ɲi kojugu an bɛ Jabate fo Umar Konta ale bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ fo ka taa se Babaninga Usman ma Kulbi k'a ni sɔgɔma incomparable style an ka foli bɛ Kulbi ye nin sanga kofɔlen na ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Umar kɔ Umar Darame ale bɛ ɲɛwulenikaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Awa Kabaya an ka foli bɛ u ye Bakari bɛ réalisateur an ka cɛkɔrɔba don an bɛ lamɛnni la nin wagati la k'a ni sɔgɔma k'an ka dibila baarakɛbagaw fo Mokhtar Koni ale bɛ réalisation na Makan Jakite Makendi ale bolo bɛ nɛgɛw karafe la Dramane Koni bɛ régie kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ montage la Zie Burama Kone ka fara Mohamed Toure kan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo kanubagaw an sigira kunnafoni min ye bi araba ka di aw ma o de bɛ tali kɛ nin na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu kunkanko kɛnɛ bɛ sigi Adel fɛ sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ye o yir'an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Ala ka